Questi En giorni estos días, in alcune en parti del algunas mondo partes del mundo, si sono evidenziate se hacen conseguenze, evidentes alcune consecuencias, conseguenze algunas consecuencias della pandemia, de la pandemia, una di quelle è la una fame. de las cuales es el hambre. Si comincia a Se vedere comienza a ver gente che ha gente fame que tiene hambre perché non può porque lavorare, no puede trabajar, non aveva un lavoro fisso no tenía un e trabajo per tante fijo circostanze. y por muchas circunstancias. Cominciamo già a vedere Comienza ya a il verse el dopo, después, avverrà que vendrá più tardi, ma incomincia adesso. más tarde, pero comienza ahora. Preghiamo Oremos per le famiglie por las familias che incominciano a sentire que il comienzan bisogno a sentir la necesidad a causa della debido pandemia. a la pandemia. Hoy es la 20ª misa transmitida en directo vía streaming desde la capilla de Casa Santa Marta, presidida por el Papa Francisco, después de la suspensión en Italia y otros países de la celebración eucarística con participación de fieles debido a la pandemia de coronavirus. En las intenciones de oración, el Papa dirigió su pensamiento a cuantos comienzan a sufrir las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria. En su homilía comentando el Evangelio del día, el obispo de Roma afirmó con fuerza que los sacerdotes y las hermanas hacen bien al ensuciarse las manos ayudando a los pobres y enfermos, incluso en este periodo. La clase sacerdotal no debe nunca convertirse en una élite encerrada en un servicio religioso separado del pueblo. No debe nunca olvidar que pertenece al pueblo y servirlo. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. E ciascuno tornò a casa Y sua. cada uno volvió a su casa. Dopo la discussione, Después de la discusión y todo esto, ognuno cada uno tornò regresó alle sue convinzioni. a sus convicciones. C'è una spaccatura Hay una separación nel popolo. en el pueblo. Il popolo che El segue pueblo Gesù que sigue a Jesús, lo ascolta, lo escucha, non se ne accorge tanto no se da del tempo cuenta del mucho passa tiempo ascoltandolo. que pasa escuchándolo, La parola di Gesù. porque la palabra de Jesús entra en el corazón. Il gruppo Y el grupo dei dottori della legge de doctores de la ley, che a priori que a priori rifiutano Gesù rechazan a Jesús perché porque non opera secondo la legge. no se secondo loro. comporta según la ley, según ellos. Sono due gruppi di Son dos persone. grupos de personas. Il popolo che El ama pueblo Gesù, lo que ama a segue, Jesús lo sigue. e il gruppo Y el grupo degli intellettuali de della los legge, intelectuales de la ley, i capi los jefes di Israele, de i Israel, capi del popolo. los jefes del pueblo. Questo si vede chiaro Esto se ve claro quando le guardie cuando los tornarono guardias ai volvieron capi dei sacerdoti con los jefes de los sacerdotes e dissero: perché non y avete estos condotto dicen, qui? ¿por qué no lo trajeron aquí? Risposero le guardie: Responden los mai un uomo ha guardias, parlato così. nunca un hombre ha hablado así. Ma i farisei replicarono Pero los loro: fariseos les vi replicaron, siete lasciati ingannare ¿se dejaron anche voi? engañar también ustedes? ¿Ha forse creduto in lui ¿Acaso ha qualcuno creído en dei él capi dei farisei? alguno de los jefes de los fariseos? Ma questa gente Esta che non gente conosce la legge que no è conoce la ley maledetta. está maldita. Questo gruppo di Este dottori grupo de della legge, doctores de la l'élite, ley, la élite, prova disprezzo siente desprecio per Gesù, por Jesús, ma anche prova disprezzo pero per il también popolo, siente quella desprecio gente por el pueblo, esa gente ignorante, que es ignorante, che non sa nulla. que no sabe nada. Il santo El popolo santo fedele di pueblo fiel de Dios Dio crede in Gesù, cree en lo Jesús, segue. lo sigue. E questo gruppetto Y este grupito di elite, de élite, dottori della legge, los doctores de la ley, si stacca dal popolo se separa del pueblo e non riceve Gesù. y no recibe a Jesús. Ma come Pero, mai, se questi ¿cómo lo erano harían illustrati, si estos eran intelligenti, ilustrados, avevano inteligentes, habían estudiado? studiato, ma
pero avevano un grande difetto. tenían un gran defecto. Avevano perso la Habían memoria perdido della la propria memoria appartenenza a un popolo. de la propia pertenencia a un pueblo. Il popolo di Dio El pueblo de Dios segue Gesù, sigue a Jesús. non sa spiegare perché, No sabe explicar por qué, ma lo segue, pero lo sigue e arriva al cuore e y non si llega al stanca. corazón y no se cansa. Pensiamo Pensemos al giorno della en moltiplicazione el dei día pani. de la multiplicación de los Sono panes. stati tutta la giornata con Han Gesù, estado todo el día con Jesús, al punto che gli al apostoli punto de que los dicono a apóstoles Gesù, le dicen a Jesús, despídelos che vadano lì para que a vayan comprarsi da mangiare. a comprarse algo de Anche gli comer. apostoli También los apóstoles prendevano distanza, tomaban distancia. non avevano in No tenían en considerazione, consideración, non disprezzavano, no ma non despreciaban, avevano in pero considerazione il no popolo. tenían en consideración al pueblo de Dios. Che vadano a mangiare. Que vayan a comer. La risposta di La Gesù, respuesta de Jesús, dateli voi da mangiare. denles ustedes de comer. Li rimette Los al popolo. mete de nuevo al pueblo. Questa spaccatura Esta separación tra l'elite entre la élite de los dirigentes religiosos y el pueblo è un dramma es un drama che viene da lontano. que viene de lejos. Pensiamo Pensemos nell'Antico Testamento, también en el Antiguo Testamento, l'atteggiamento la actitud dei figli di Elì nel de los tempio. hijos de Elí en el templo. Usavano il popolo di Usaban al pueblo de Dio. Dios. Sì, viene a compiere la Y legge, sí, viene a qualcuno cumplir può la ley, alguno de battere ellos loro, un poco dire, ateo, "Beh, sono decían, superstiziosi". son supersticiosos. Il disprezzo al popolo. El desprecio al pueblo, Il disprezzo el desprecio alla gente che non è a la educata gente que no es educada, come noi, como nosotros, che abbiamo studiato, que hemos sappiamo. estudiado, que sabemos. Invece il popolo En di cambio, Dio el pueblo de Dios ha una grazia grande, tiene una gracia grande, il fiuto el olfato, di el sapere olfato dove de c'è saber lo Spirito. dónde está el Espíritu. È peccatore, Es pecador, come noi, como nosotros, es pecador, ma quel fiuto pero tiene ese olfato di conoscere de conocer le strade della salvezza. los caminos de la salvación. Il problema El problema dell'elite, de las dei élites, chierici di elite, de clérigos de élite como estos, è che avevano perso es que la habían memoria perdido la della memoria propria appartenenza de la al popolo propia di Dio. pertenencia al pueblo de Dios. Si sono sofisticati, Se han sofisticado, sono passati a un'altra se han pasado a classe sociale, otra clase social, si se sienten sentono dirigenti. dirigentes. Il clericalismo Es el clericalismo esto, che già si dava lì. que ya se daba ahí. Ma come mai? Pero, ¿cómo es Ho sentito posible? questi giorni, Escuché en estos come días, mai ¿cómo es posible queste suore, que estas hermanas, questi sacerdoti che estos sono sacerdotes sani, que están vanno dai sanos, poveri vayan con a los darle da pobres mangiare a e darles de possono comer prendere il coronavirus? y puedan Ma contagiarse dica de alla madre coronavirus? superiora che non lasci Dígale a la Madre uscire le Superiora suore. que no deje salir a las Dica al hermanas. vescovo che non Dígale al lasci obispo uscire i sacerdoti. que no deje salir a los sacerdotes. Loro sono per i Ellos están sacramenti. para los sacramentos. Ma dare da mangiare Pero che il dar de governo comer, provveda. que lo haga el gobierno. Questo si parla in questi giorni. De esto se habla en estos Lo días. stesso argomento. El mismo argumento. È gente di Es seconda gente classe. de segunda clase. Noi siamo Nosotros somos la classe dirigente. la clase dirigente. Non dobbiamo sporcarci No le mani debemos con i poveri. ensuciarnos las manos con los pobres. Tante volte penso Muchas veces pienso, a gente buona, es gente buena, sacerdotes, sacerdotes, suore, hermanas, che non que hanno il no coraggio di tienen andare el a servire valor i poveri. de ir a servir a los pobres. Qualcosa manca. Algo falta. Quello che mancava Lo que a faltaba questa gente a esta gente
i dottori della a legge. los doctores de la ley. Hanno perso la Han memoria, perdido la memoria, hanno perso han perdido quello che Gesù lo que Jesús sentiva nel cuore, sentía che en era el parte corazón, del proprio popolo. que era parte del mismo pueblo. Hanno perso Han perdido la memoria, la memoria quello che de lo que Dio dice. Dios le Disse dice a Davide, a David: io ti ho preso te tomé dal gregge. del rebaño. Hanno perso la memoria Han perdido della la propria memoria appartenenza al gregge. de la propia pertenencia al rebaño. E queste, Y esto, ciascuno cada torna a uno, casa sua. cada uno regresó a su casa. Una spaccatura. Una separación. Nicodemo, Vedeva, era un uomo que algo inquieto, veía, era un hombre inquieto, forse non tanto coraggioso, quizá no muy valiente, troppo diplomatico, muy diplomático, ma inquieto. pero inquieto. È andato da Gesù, Fue con Jesús poi, después, ma era fedele pero era fiel con quello che poteva. con lo que Cerca podía. di fare una mediazione Busca hacer una mediación e prende dalla legge. y La toma nostra de la legge ley. giudica forse Nuestra lei un uomo juzga prima di quizá a averlo un hombre ascoltato, antes de di haberlo sapere escuchado ciò che fa. y de saber lo que hace. Gli risposero, Le respondieron, non gli risposero quello della pero legge. no le respondieron Sei forse sobre anche la tu ley. dalla Galilea? ¿Acaso Studia. también eres tú de Sei un Galilea? ignorante. Estudia, eres un Vedrai ignorante che dalla Galilea y non verás sorge que de un profeta. Galilea no surge un profeta. E così Y así hanno finito la storia. terminó la historia. Pensiamo Pensemos anche oggi incluso hoy a tanti en tantos uomini e donne hombres y qualificati nel mujeres servizio di calificados en el servicio de Dios, Dio, che sono bravi que son buenos e vanno y van a servire il popolo. a servir al pueblo. Tanti sacerdoti Tantos sacerdotes che non si staccano dal que popolo. no se separan del pueblo. L'altro ieri mi è El otro arrivata día una fotografia di un sacerdote, me llegó una fotografía de un sacerdote, parroco di montagna, tanti párroco en la paesini montaña, muchos posto pueblos, en un lugar dove nevica. donde nieva, E nella neve y en la nieve portava lo stensorio llevaba el ostensorio ai piccoli paesini a los pequeños pueblos per dare la benedizione. para dar la bendición. Non importaba la neve, No le non importaba la importaba nieve, no il le bruciore, importaba che il freddo gli que faceva lo quemara sentire el frío nelle sue mani, en sus in manos, contatto col metallo dello al contacto stensorio. con el metal del ostensorio. Tanto importava Solamente le portare importaba Gesù alla gente. llevar a Jesús a la gente. Pensiamo ognuno di noi Pensemos cada uno de nosotros se di quale parte siamo, se siamo al mezzo, de un qué po' parte indecisi, estamos, o si estamos en medio un poco se siamo indecisos, si estamos col sentire del popolo di con el Dio, sentir del popolo pueblo de fedele Dios, di Dio, del pueblo fiel de Dios, che non può fallire, que no puede equivocarse. a quella infallibilità Tiene sin esa credendo. infalibilitas incredendo. E pensiamo Y pensemos all'elite che en si la stacca del élite popolo di Dio, a que se quel separa del pueblo clericalismo. de Dios, en ese clericalismo. E forse Y quizá ci farà bene a tutti nos hará bien a todos il consiglio che Paolo dà el consejo al que suo Pablo da discepolo, il a su vescovo, discípulo, el obispo, giovane vescovo joven Timoteo. obispo, Timoteo. Ricordate della tua Acuérdate mamma e della tua nonna. de tu mamá y de tu abuela. Ricordate della tua Acuérdate mamma e della tua nonna. de tu mamá y de tu abuela. Se Paolo Si Pablo consigliava questo, aconsejaba esto, era perché sapeva era bene porque il sabía pericolo bien el peligro al quale portava al que llevaba questo senso di este élite sentido de nella élite dirigenza nostra. en nuestra dirigencia.